তো হেল্ল' গাইজ, তো ৱেলকাম টু মাই নিউ ভিডিঅ'। আজি আমি চেলেঞ্জ কৰিম ইফ আই লাভ আই স্লেপ মাই চেল্ফ। তাৰমানে মই যদি মিমত আহোঁ মই নিজকে চৰ মাৰিম। যদি ময়ো চেলেঞ্জটো কৰিছোঁ আপুনি চেলেঞ্জটো কৰিব, আপুনি চৰ মাৰিব নেকি, খালি এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট মিম, after studying from English medium school, expectation reality. Sir, I want to tea and gram tea. Please go easily and fast. Please give up in my room. 1001 room. এক্সপেক্টেশ্যনটো আমাৰ বহুতে থাকে, কিন্তু ৰিয়েলিটিটো ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। ইয়াতো এনে হৈছে সেয়ে আৰু। নেক্সট মিনিট, হেল্ল', মালিকে হাজিৰা দিয়া নাই, কিয় দিয়া নাই হাজিৰা? হয় নমস্কাৰ ছাৰ, মই জিঅ' অফিচৰ পৰা কল কৰিছিলোঁ। হয় দে, ৰিচাৰ্জটো কৰি ল'ম দে মই। হয় ঠিক আছে, আপুনি কৰি ল'ব। মানে হ'ব দে, কৰিম দে। মই পইচা নাই বৰ্তমান, হাজিৰা কৰিব আহিছোঁ। এতিয়া অলপ পালি পইচাটো পালে কৰিম দে। হয়, মানে 5 মাৰ্চলৈকে ডেট আছে। গম পাইছোঁ নাই। এতিয়াতো মই মালিকে হাজিৰা কৰা পইচা এটা দিয়াই নাই, দিলিয়ে পাৰিম আৰু ৰিচাৰ্জটো। হয় ঠিক আছে। মালিকে দিলে কৰিম। এক্সপেক্টেশ্যন ৰিয়েলিটিটো সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। তো মই আহিছোঁ, তো এতিয়া আমি চৰ খাব লাগিল। কেতিয়াবা ইয়াতে মাৰ খাবাই লাগিব আজি। তো ছেকেণ্ড মিনিট আৰু নাহাওঁ। বয়জ ইউজিং মাউচ পেড ফৰ দিয়াৰ কম্পিউটাৰ্ছ। কি মাউচ পেড? Skip. But when does this game get fucking good? 10ৰ মাৰ্কশ্বিট একদম ভেলুলেছ। তো নেক্সট মিনিট, গৰমৰ পৰা বাচাৰ উপায়। লাষ্ট উপায় এইটোৱে, গৰমৰ পৰা বাচা। তো নেক্সট মিনিট, টিভি এডছ গিভ আছ গুড লেচন। কি লেচন দিয়ে চাওঁ। शराब पीने के बाद कभी ड्राइव मत कीजिएगा। शराब के नशे में आप किसी मासूम को मार सकते हैं और खुद भी मर सकते हैं। इसलिए शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना बंद कीजिए। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच। सब ভাল ভাল কৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পান মছলা। इसने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। तो আৰু আহিছোঁ, তো আৰু খাব লাগিল। আৰু বহুতে ক'ব মিছাকৈ মাৰা বুলি, আচলিকৈ মাছটো দুখ পাইছোঁ কিবা। তো নেক্সট মিম, अनएक्सपेक्टेड। सजती तुझसे तू है तो मैं हूँ, और मंजिलों का घर आना चलता रहे। भाई वो अंधा नहीं है, अंधा तू है, वो लंगड़ा नहीं है। ये पहला लंगड़ा जो लंगड़ा नहीं है। मोरे तो नहीं से ये पहला लंगड़ा है जो लंगड़ा नहीं है। तो आरू आइछु, आरू मैं खावा लगिल ता एहे तो मिगी बैलेंस रखो। आज मार खाते जाबो। तो नेक्स्ट में पढ़ाया क्या तुम लोगों ने मुझे? बाबर ने क्या किया, बाबर ने ये किया, बाबर वहां पे मरा। साले, जब मैं पुलिस में भर्ती होने गया मेरे को उन्होंने पूछा ही नहीं बाबर के बारे में। मेरे को कहते छाती फुलाओ। मैंने कहा 1 मिनट फुला देते, पहले बाबर के बारे में तो पूछो। ফুলে দিম। প্ৰথমতে বাবৰৰ বিষয়টো সুধ। আমাক যি কয় এইটো এগিলাই নাগে। ত্ৰিকোণমিতি a+b² = a² + b² + 2ab, এইটো ক'ত সূত্ৰত কিহত লাগে? ভেলুলেছ মানে কিছুমানতো আছে, কিন্তু বেছিভাগ আমাৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফত ইউজ নহয়। সেয়ে আৰু। তো নেক্সট মিম, ৰং চইচ। ৰং চইচ বুলি আৰু মাৰিব লাগিলে। চেলেঞ্জ নকৰোঁ ভগৱান।
ইমান মাৰ খাব লগা হৈছে তো নেক্সট মি हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है फिर क्या है फिर क्या अगले दिन अपने मोहल्ले में मैन विल बी मैन तो नेक्स्ट में भगवान का सब मर गया आज के बाद नहीं देखूं आज के बाद नहीं देखूंगा वो गलती हो गई गलती हो गई भगवान का सब आज के बाद नहीं देखूं मेरी गलती हो गई इतने पुल्ली तो लोग नहीं सीधा ऊपर जब 100-200 ज़्यादा ले ले पर रैन करवा दे है नहीं तो नेक्स्ट में बाय बाजा हाँ अब तो בסדר? תגיד לי מה אתה חוק? מה זה? אחי, מה שראית לי, מה אתה רוצה? זה מה שרצית? זה? קיבל זה אחי! תדעו סימבול דו আৰু মই গাব লাগিলে তো নেক্সট মিন चल अब गेम sister when no one at home brothers when no one at home তাৰমানে ছোৱালী এই বইনীগিলাই ঘৰত নাথ খেলি কেনে কৰে আৰু আমি ভাইগিলাই কেনে কৰে চাওঁ स्टार्ट करते हैं रूल्स बता देता हूँ तू नीचे गिरा तेरे एक मार तो मार तेरे 2 आदमी मारे जाए और अगर मैं गिरा तो मेरे 2 आदमी मारे जाएंगे हम दोनों के बीच एक ही बचेगा और वही होगा डॉन नंबर 1 ছোৱালীগিলাই কি কৰে টিকেট কৰে আৰু আমাৰ কি RWW তো নেক্সট মিন Yeah, I do work from home be like understand that this work from home has brought a lot of challenges for us, but we need to see how we can achieve our daily basis target. So, what is this son? legend কাৰণে এটা চট খাবই লাগিব আজি দিনে হৈছে আৰু মই এটাও নহয় তো নেক্সট মিন Like gives you wings. Red Bull area se gives you wings to somehow. That's still बढ़िया होसे. तो next में Armin how when a girl send me a friend request then message me hi single me हम समझ गए पूरा गेम समझ गया कौन फिरकी ले रहा है ये रॉन्ग नंबर है আমাক कई हाई दिबो तो नेक्स्ट में boys never share their friend secret also boys धंधे का उसूल है हम लोग पार्टी का नाम नहीं बताते साहब अबे तेरे उसूल की ऐसी तैसी तुमको जितना मारना है मार लो साहब मैं नाम नहीं बताऊंगा चाहे तो मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको নামটো নকওঁ যিমান ক'লেও কিন্তু ফটোটো দেখাব পাৰিম তো নেক্সট মিনিট এইটো থকা নাই কিন্তু তো নেক্সট মিনিট আচ্ছা যদি টাওয়েল চাওয়েল নাথাকে তো এনেকৈ দিলে হাত শুকাই যাব এটা ভাল পায় তো আজিলৈ এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেহেন যদি চেলেঞ্জ আনিব লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ জয় অসম